Daway, may daog sa gimuan ang Team Cebu City sa ato ang bahad bakbakan diri sa Lawan Dumanhog. Kini ginto na. 1-0. Kini para do serbisyo Nonel. Lato aran Nonel to kulapo. Gi-ansira ni Nonel. Lamba ni Jason kuha ni Orle na wala. Tuara Jobert ni patay. Gikauntiran ni Nonel diri sa overhead. Impasta ng utang sa Team Cebu City. 2-0 na, 2-0. 2-0 na tong game to. Kini para tres servisyo Nonel. Jobert to Nonel. Nonel. Jan left, sentro. Tungod, kuha ni Jason. Ay, piktusan sa tungod. Kuha pa ni Jobert Nonel. Ay, diri pikas kilid. Kuha pa ni Kulapo. Gilamba ni Jan left. Wait! Tres ono na, 3-1. Kini para 4 servisyo Nonel. Jobert Lobo. Nonel, ipika. Bibi Orle. To Jobert. Agay tungod. Kuha pa Jobert. Ayay, may bao suga. Hatag og tungod si Nonel. Kuha ni Jason. Ayay, bilwa na. Bikil na. Bingo na. 4 na. 4-0. 4 against nothing. In favor of Team Dumanhog atong game talk kini para 5. Servisyon Nonel amak na. Jason again. Pokot na. 5-0. 5-0 kini para sa para Bibi Orle. Mirak-rak si Bibi Orle mga kaibigan. Gabi kaibigan. Jobert kaibigan. Lapdosa ni Jason. Netbag. 6-0. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Emil Banpuren ang lipat bahay. Kontakan ninyo ang Emil Banpuren ang lipat bahay kung naamoy mga butang diha nga palipat ninyo o kontakan ninyo kay pwede sana sila sa lipat bahay. Doon na sila yung mga cargo trucks. Layo ra to dito. Ay tuara. Highway ka. Highway ka lusod sa Alcantara. City 0 na, City 0. Servisyo dyan, Nonel para 8. Gi-split ni Nonel yung servisyo. City 0. Nonel again. Tuara. Kulapo to Nonel. Jobert Diriskilid. Kuha po ay out ball lang tira ni Batang Maylaban. Bebe Orle. City 0 sa game to in favor of Team Dumanhog. Nonel nanganto ang tirak. Kuha pa bang Kulapo? Abdi kag Kulapo midakop maraloy. Ay piktos. Kuha pa. Gilambahan ni Tuara babag na Kulapo. Side out. Landong na. Arit-arit para makita to. City 0. Kini para 8 serbisyo Batang Maylaban. Bebe Orle. Nonel. Jason Tukmod. Batang Maylaban to the rescue. Out mo lang tira. Kini mabuti din pa. Kini para ono. Tuara. Jobert gi-counteran ni Janlip. Saud pa. Lobo giatag di Kulapo. Gilaras ni Bibi Orle. Sentro Nonel. Tuara. Overhead. Overhead again. Labay na. Ono City. Kini para 2 serbisyo Kulapo. Bibi Orle. Binumba sa area ni Jason. Nice defense. Out ball ang depensa ni Nonel amak na. 2 City. Kini para 3 serbisyo Kulapo. Jobert to Nonel.
Nonel again. May puno si Bibi Orle. Gibahog ang Nonel. Nasagang ni Jason. Ay, pagkalobo. Tukmod ni Jason. Gilambahan ni Jobert. Yayay si Nonel amak na. 3. City. 3. May tatog iinit. Kini para 4. Nagpakulata na sad si Fernando po. Ay, dara, kilid. Kuha pa. Ay, Jobert kaibigan. Kula po, milayat. Lambas sa... Ay, kamang, Dilpin, kamang. City 3. Side out, bola sa team Dumanhog. Servisyo na team lifter, Janlip para 8. Lobo, giatag ni Jason. Sahod pa. Agay! Kab-kab Nonel! Tora. Lami stirad ng Bibi Orle. Pina-slide man. Tora, overhead. Super Mario Kulabo. Tut. La. Tut. Hingga kaya lapo La kariha. Ge, bahog Nonel. Isibulang gyapon no. Nasakto sa stopper ni Jobert Barcinas. Giat nga lang maral. Win. Gatos, win. Win. City 3. Kini para 4 ni. Serve Jason. Tok mo ni Jobert. Datoran nganto ng bunal ni Bibi Orle Bibi Orle again. Tukol lapo. Alagi hatag sobered padpan na si Jobert Barcinas gipikan ni Bibi Orle. Nonel and Bibi Orle. Sound lang gyapon ni Jobert. Gitampangan og duha si Jobert. Lagi. Gilatan si Jobert. Gilatan si Jobert mayo. Gikulata mayo sa team Dumanog. Pero wa lang gyapon mabangag kaibigan. Lobo. Ay, pukot ang maral. 4 City. 3-point lead sa team Dumanog. The lead is being cut down to 3 points. Kene para 5. Servisyo Jason to Nonel again. Saura to ninyo. Side out. City 4. Kini para 8 servisyo the pride of Dumanog Nonel Amakna. May pusing, may pabuto. Janlip. Gikab-kab ni Jason. Gipikam Bibi Orle. Giboyok Bibi Orle. Gihaplas. Tuara. Agay. Out ball over na bakod. Bola. 8-4. Kini para 9. Orle to Jobert. Ay, tuara na count pa. Kini. Goodbye Philippines South pan ni Bibi Orle. Allah. Tuara sintro. Ay, counter. Out ball. 8-4 side out bola sa team Cebu City. Okay na para 5. Servisyo Jobert on the way. When 5-8. Okay, servisyo Jobert. Out ball. Size 8. 2-point lead sa team Dumanhog. Grabe may film ramagna. Okay na para City. Size 8 nga tong score in favor of team Dumanhog. Bibi Orle may plus. Bagting. Hagtik ang linya mga kaibigan. 8-6 side out. 8-6 kini para 9. Servisyo Bibi Orle. Lobo. Gipikan ni Janlip.
gilayatan ni Kulapo, gitubang ni Bibiorle. Wala, nagpinuspusay na, tuwara. May bagdok si Janlip, pero kuha pas kontra. Lalo mo giyatag ni Bibiorle, gilatos ugmayo sa overhead. Awas na. Side out, overdose. Overcook. Okay na para City Service Kulapo. Nonil, Timbre. Agipika ni Jason. Out from nowhere. May kalit lang tungas Jason. 8 City na. 8 City. Kini para igualis sa Service Kulapo. Kulapo may Super Mario. Gitubag ni Janip. Gibahugan ni Nonil. Kulapo again. Tuara. Gilatos-latos pero may out ang bola ni Jobert Marcinas. Okay na servisyo dyan para 9. Baby Orle again. Baby Orle to Jobert. Nonel tuara pikas kilid. Sound ni Kulapo. Orle again. Nonel. Alam mga kaibigan, isibol pa. Fire in the hole. Tuara, parbol na binitawan ni Bibi Orle. Jobert, tuara padpad na. Sintro, kuha pa ni Jobert. Nunil amak na. To Jobert. Ay, dool. Sound ni Janlip ang tukmo ni Jason. Wala. Nagpiningpungay na. Ball slot ang team Dumanog. City 8 kinip para Iguales. Went, Iguales 8 na. Iguales 8. Iguales 8 na kinip para overtake ang team Cebu City. Outball ang serbisyo ni Jason. Side out. Okay ni para 9. Iguales 8 nga to score. Tuarab. Wana hibat na ang depensa sa team Cebu City. Nakabalik pagpurma. Nunil Milamba. Sound pa ni Idol Jobert. Nunil again. Nunil to Orle. Wana nagkaginubatay na. Wara kamang-kamang nas Nunil. Nunil again to Jobert. Ala di aragyatag di respikas kuha pa ni Bibi Orle. Sintro. Bibi Orle again overhead. Nice defense sa team Cebu City. Wak ka defense ang team Dumanog sa breaking ni Idol Jobert. Side out. Iguales 8. Iguales 8. Mangga. Iguales 8 kini para 9 na sa team Cebu City. Outball. 9-8. May overtake na ang team Cebu City. 1 point lead. May daog sa game 1 na ang team Cebu City. Kini game 2 na. Outball lagi ng tira ni Bibi Orle. J-Sotso. Kini para 11. Jason Milamba. Inside. Labihang mingawa. 11-8 na. 11-8. Kini para daog na sa game to. Para tudaks. Tudaks na ang team Dumanhog. 8-12. Midaog ang team Cebu City. Tudaks ang team Dumanhog. Sa baon ay gamit